ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଯିବା ଆଇଜି ପାର୍କ 2025 ନୂତନ ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଠାରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ବାଘ ଅଣାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁପକ୍ଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଆଇଜି ପାର୍କରେ ଅଣାଯାଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପାର୍କକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଦେଖିବା, ଚାଲନ୍ତୁ। टिकेट काउंटर रे बहुत भीड़ लगी बर्तमान। चलते देखिए, टाइमिंग देखते ये अच्छी गेट। बर्तमान आम आईजी पार्क पशिगले। पिकनिक कहीं जदि आसी था गेट रु सेपट को जी से पिकनिक सुविधा अच्छी। चिड़ियाखाना जू भीतर को पशुपक्षी देखा से यहीटा हूँ फ्लावर स्टैंड माने सेल्फी स्टैंड, फूल स्टैंड। सीमेंट रे तैयारी बाघ एवं छुआ मैंने ये समस्त छुआ मैंने फोटो उठाउछंती। लोक मानकर आज भीड़ टिके अच्छी, तथापि बेसी नहीं। आज बहुत अच्छी माने बहुत कम अच्छी, तथापि नॉर्मल। छोट छुआ जदि आपन साथी आसते, यह छोट छुआ मानकर बढ़िया दूड़ी खेलिबार सब सिस्टम अच्छी। छुआ मैंने ये खेली पारे। देखो यह मिटू छुआटा, मयूर छुआ। लाइटिंग टी अपोजिट आड़ू लाइटिंग होनी, देखा जाने अंधार देखागला। ये हरिण छुआटे शोची से हरिण आर हरिण को देखा। ये देखो हरिण छोट छोट सिंह अच्छे, बड़ नहीं। आसन देखा अजगर साप। अजगर साप पूरा खाई पी पूरा मस्त हो शोची, कंबल घोड़े। ये देखो अटपक्षी। अटपक्षी गुड़ाक बहुत अच्छा। सेपटे भी अच्छा, सेपटे देखा जाऊनी कैमेरा सेपटे अच्छा, बहुत गुड़ाए अच्छा अटपक्षी। किंतु यहीपटे अल्प अच्छा, सेपटे बहुत अच्छा। यहीटा हूँ टॉय ट्रेन रो सुविधा भी अच्छी। टॉय ट्रेन रो तार ट्रैकटा टॉय ट्रेन रे भी एंजॉय कर पारे आपण माने। टिकेट काटिबे, गोटे राउंड मारे। यही देखो बाघ सेपटू शई बहुत कष्ट एपटे चलिकी आसला। बाघटा पूरा शोक रही जाइए पूरा। लांगुड़ा खाली देखा किसी देखा जाऊनी बाहर रे बाघ। हाँ, बाघ को देखा केमी भिड़ अच्छा देखते। खाली बाघ तो देखा जाए टुमर लुचिकी खाली देखुं अनेक बाहर तो। बर्तमान टॉय ट्रेन टी एपटे देके आसूसी, देखा केमी आसीगला। पानी भीतर को जीव अच्छा। किंतु भालू शूटिंग करने समय कौन है ना, भालू गुड़ाक भीतर को पशिगले, तेणु शूटिंग कर पारे।
ଏଠି ବୋଟିଂର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ବୋଟିଂ କରିପାରିବେ। ବୋଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର, ଏଠି ଟିକେଟ୍ କାଟିପାରିବେ। ଫ୍ଲାୱାର ଗାର୍ଡେନ୍, ନାଇସ୍ ପ୍ଲେସ୍। ଏହା ଗୋଟେ ମିନାର, ହୀରାକୁଦ କେବେ ଯାଇଥିବେ ହେଲେ ହୀରାକୁଦରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗାନ୍ଧୀ ମିନାର ଅଛି, ଏଇଠି ଆଇଜି ପାର୍କ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମିନାର ଅଛି। ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ସବୁ ଆଡ଼କୁ ପୁରା ଦେଖିପାରିବେ। ଆଗରୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଡଲ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିଯିବା ଡଲ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ କେମିତି ଅଛି। ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣା ପଡ଼ୁନି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବ ବୋଧେ। ଦେଖିବାକୁ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ କେମିତି ଅଛି। ବ୍ଲକ୍ ଅଛି ଆଜି ଆଉ ଦେଖି ହେବନି ଡଲ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍। ଏଇଠି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ର ସୁବିଧା ଅଛି ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଭିତରେ ସବୁକିଛି ସୁବିଧା ଅଛି, ଟଏଲେଟ୍ ଫଏଲେଟ୍ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ନୂତନ ଭାବରେ ହେଇଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ସମୟ ବାହାର କରି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଗରୁ ଯେମିତି ଥିଲା ତାଠୁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆସନ୍ତୁ, ଏପଟେ ପିକନିକ୍ ଏରିଆ, ଆପଣ ଏପଟେ ପିକନିକ୍ କରିପାରିବେ। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଖୋଲିବ। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଏଇଠି ଭଲ ଲାଗେ। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ତ ରହୁଛି ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।